বন্ধুরা, আজকে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এলাম। নতুন ভিডিও দেখুন, নিউ বি মিউজিকের নতুন মাল ফক বেস মিড এসে বি ক্যাবিনেট থেকে। আজকে ও রিভিউ দেখাবো কেমন বাজছে। চলে এসেছি বনমুডি, জায়গাটার নাম হচ্ছে। এই দিকটাই মাঠে একটা ফাঁকা জায়গায় মাল বাজছে, দেখতে পাচ্ছেন অনেক দর্শক। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আবার নতুন রূপে এসছে, প্রচুর দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, आजकल की औलादों को हमसे डरा करो। न्यू बी म्यूजिक प्रेजेंट बादमुड़ी से टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। न्यू बी म्यूजिक प्रेजेंट बादमुड़ी से। बेटा, डीजे लाइन में कोई पूछे कि बादशाह का नाम बताओ, रीमिक्स डीजे का नाम बता देना, वो भी छाती ठोक के। I am